হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছেন কমেন্টে জানাবেন। অবশ্যই ভিডিওটা কন্টিনিউ করে যান, তারপর দেখবেন। লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদম ভুলবেন না গাইস। এটা আমার ছোট্ট ব্লগ আপনাদের জন্য। অবশ্যই ভালো লাগলে বলবেন, দ্বিতীয় ব্লগে আমি আবার ভিডিও বানাবো। স্কিপ না করে পুরাটা ভিডিও দেখুন, খুব ভালো ভিডিও। रहता हूँ साथ में तेरे, तो धूप भी मुझे लगे है बरसात। रहता हूँ साथ में तेरे, पता ना चले कि कब दिन है कि रात। जिंदगी से मांगू मांगू भी तो क्या मैं, जब तू है मेरे पास। तू ही है रगों में, तू ही धड़कनों में, मेरे लिए तू है खास, मेरे लिए तू है खास। গাইস, ভিডিওটা কন্টিনিউ করুন, না হয় ভিডিওটার একটা আনন্দ বুঝবেন না। ফিলিংস আছে ভিডিওটার মধ্যে অনেক। तेरा हूँ मैं, तेरा ही रहूंगा। दुनिया कहे पागल मुझे, इतनी मोहब्बत तुमसे करूंगा। मैं तेरा था, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा ही रहूंगा। दुनिया कहे पागल मुझे, इतनी मोहब्बत तुमसे करूंगा। গাইজ, ইউটিউব থেকে দেখলে ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। ফেসবুক থেকে দেখলে ফেসবুক পেজটা ফলো করে রাখুন। বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটা শেয়ার করে দেন। ভিডিওটা ভালো আছে, ভালো লাগবে, সবার আনন্দ লাগবে, সবার কাছে ভালো লাগবে। आती जाती सांसों में तू है मौजूद, मेरी इन बाहों में तू है महफूज। हो आती जाती सांसों में तू है मौजूद, मेरी इन बाहों में तू है महफूज। धड़कनों হ্যালো গাইস, এই ভিডিওটা যে আইডি থেকে পোস্ট হয়েছিল ফেসবুকে আমি দেখেছিলাম, সেই আইডির নোটিফিকেশন আমি কমেন্টে প্রিন্ট করে দেব। সবাই দেখে আসবেন, ভিডিওটা শেয়ার করবেন। तेरे पास हद से भी ज्यादा चाहूंगा तुझे मैं, छोड़ना कभी ना मेरा साथ, छोड़ना कभी ना मेरा साथ। मैं तेरा था, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा ही रहूंगा। दुनिया कहे पागल मुझे, इतनी मोहब्बत तुमसे करूंगा। मैं तेरा था, मैं तेरा था, मैं तेरा ही रहूंगा। दुनिया कहे पागल मुझे, इतनी অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবে সবাই, কেননা আপনাদের একটা শেয়ার, একটা কমেন্ট, একটা লাইকের পরবর্তী কারণে আমরা আবার নতুন ভিডিও আপলোড করতে আমরা বাধ্য। ভিডিওটা শেয়ার না করলে কিন্তু আমি কিন্তু আপনাদের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠানে যাব না। শুনছো কি কইছি, কি কইছি শুনছো? मांगू भी तो क्या मैं, जब तू है मेरे पास। तू ही है रगों में, तू ही धड़कनों में, मेरे लिए तू है खास, मेरे लिए तू है खास। मैं तेरा था, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा ही তো হ্যালো গাইস, সবাই ভিডিওটা তো দেখেছি, স্কিপ না করে। তো চলেন সবাই একটা করে শেয়ার করে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিই। ভিডিওটা কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে।